Askari vatan sulboni mo, lashkari vatan posboni mo. Askari vatan sulboni mo, lashkari vatan posboni mo. Lashkari vatan posboni mo, lashkari vatan posboni mo. Askari vatan az chun sipar, marzbumi man emin az khatar. Askari vatan az chun sipar, marzbumi man emin az khatar. Askari vatan sulboni mo, lashkari vatan. Zero imruz ma dar yak vatani orom osoishta zeri rohbari peshvoyi muazzami millat Prezidenti Cumhuriyet Tojikiston Muhtaram Emomali Rahmon kor faoliyat namuda istodaim. Boisi iftixor ast ki imruz javononi nohiyayi Baljuvan bo yak ruhiyayi solimu sozanda ba safi quvvahoyi musallаҳи Cumhuriyet Tojikiston safarbar шуда истоданд ки аз ватандӯстию хештаншиносии ҳар яки онҳо шаҳодат медиҳад. ҳозирини гиромӣ, имрӯз дар рӯзи сафаркунии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон як гурӯҳ меҳмонон ташриф оварданд ва ҳоло суханро бо камоли эҳтиром ба раиси ноҳияи Балҷувон муҳтарам Сафарзода Бахтиёр ғанӣ медиҳем. Марҳамат. ҳозирин модарон, падарон, навашандагон дар асоси фармони сарфармондаи қоими мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон иштаро ки шумо огоҳ ҳастед дар тамоми ҷумҳурӣ даъват ба сафи артиши миллӣ аз рӯзи якум оғоз шуд. бисёр аксарат шаҳру ноҳиё дар асоси анами дастури супоришҳои роҳбари давлат нақшаи даъватро иҷро кардан аксарат ин ҳам боиси ифтихори мо шумо аст. ноҳияи Балҷувон ҳам чӣ дар даъватҳои пешин ки буд дар ҳамин марҳилаи аввал таъмин намудем мо даъватро бо як сару баланд. ман бояд қайд кунам ки мардуми ноҳияи Балҷувон бисёр мардуми бонангу бономус аст. он дастуру супоришҳои аз тарафи роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз тарафи роҳбарияти вилояти Хатлон ё аз тарафи роҳбарияти худи мақомоти ҷои ҳукумати давлатии ноҳия мешавад сари вақт баррасӣ мекунанд, корбарӣ мекунанд, аҷро мешавад. ман бо сари баланд бо алами шумо фахр мекунам. навашандагони гиромӣ қадр, ҳама вақт барои ҳифзи ватан, барои ному нангу номуси миллӣ доштан ҳама вақт омода бояд намуда аст. аз ягон чи ҳаросидан дар кор нест. имрӯза шароите ки мо дорем ҷумҳурии Тоҷикистон дар дигар ҷоҳо хел нест. қисмҳои ҳарбиам бо ҳама таҷҳизотҳо, лавозимотҳои зарурӣ таҷҳизонда шудагӣ ҳастанд. техникаҳои ҳарбиам омода ҳастанд. бинед мо дар як ватани тинҷу ором зиндагӣ ва умр ба сар мебарем. шукронаи анами тинҷии омонӣ кандакура, шукронаи роҳбари давлат кандакур аст. шукронаи анами мардуми миллати тоҷик кандакур аст ки бисёр бананг номус ҳастанд. бо ноҳияи Балҷувон ҳарчанд ноҳияи навтаҷистан бошад, лекин таърихи беҳад кӯҳан дорад. беҳад кӯҳан дорад ва имрӯзо бинед рӯз ба рӯз бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ва роҳбари гурӯҳи корие ки дар ноҳияи мо таъин шудагӣ аст
محترم Davlatzoda Nusratullo Muqim ki Reis Komitei Andoz Nazd Hükümet Cumhuriyeti Sonu Buşad. Ve ham zaman bu dastgiri Maqamat İcra Hükümeti Devleti Vilayet Xatlon ve Maqamat İcra Hükümeti Devleti Nohiye Baljon Rus baruz şükfon şeker oboç teki است. ما نقشه داریم در پیش بازم از این خوبتر بهتر شد. مقصد یک چیزی است. مقصد تامین و بانه مردم شرایط خوب مهیا کردن اون است. روز به روز بینید که شدیست است. آنمی گلگشت‌های زیبا، آنمی باغ‌های فرهنگی که ما داریم، یا که آنمی ورزشگاه و دیگر انشاءاتایی که داریم، همه برای شما کردگی است. امروز مردم بالجون از اون مردم پیشینه کلا فرق میکنه. Tarzı raftorşun, guftorşun, fahmişun, alake badı. Tamamen diğer. Hamzamon simoy nohe baljon kulan farklandı است. و در جمهوری یک موقع معین خود را nohe baljon دارد. و فخر میکنم که امروز ما با شما کار فعالیت کرده هستم. این دستگیری شما هستم. بار دیگر شخصا از نام خودم، از نام حکومت جمهوری ترکستان، از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خاطران و همزمان از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه بالجان و از نام انمی اهلی که در پهلوی من هستند، راهبریت، از نام انمیو همه شما رو با این روز خرسندی، با این روز فرح تبریک نموده با شما پیش از همه نوازکاران که شما مردم شجاع وطن میشید. من باوری دارم پیش از همه تنیسیت خاطری جمع باوری دارم که با یک سری بلند با برگشته میان در پهلوی ما کار میکنه، فعالیت میکنه، یک جا ناحیه رو آباد میکنه. سلامت باشه، موفقیت همه شما. سعیدزاده سعیدعلی، نسیمجان مصطفی قل، سهرابجان اسمت الله، سفرعلی جمشید، اهلدین خیردین، حسین دیلوورشو، طالبجان مراد، قرخان سعیدخان، مبارک باشه بچه اینجا باری ما دارید نوبادوری وطن باشه مبارک باشه. رجب علی دولت، مبارک باشه بچه سربالانو بیا نوبادوری یعنی بالجون سلامت باشه. سعید علی زاده سامانجان، شادمان سفربک، حضورین گرامی، همچنین یک قطار دعوتشوندگان با شهادتنامه مرکز تعلیمی کلانسالان سرفراز گردانیده می شود. سهرابجان اسمت الله، سعیدزاده سعیدعلی، سفرعلی جمشید، علیجان غیرت،
Rajabali Davlat. Rajabali Aysılma. Selamik. Soda. Sokuşma. Mübarek boşalt inşallah. Normal hizbi hasta. Saidov Karaxon.
Chamalam, chamalam, arzo, gilvayi sar